জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান, জয় বাগেশ্বর ধাম সরকার। সকলের হৃদয় থেকে বলুন সিয়াবার রামচন্দ্র কি জয়। হনুমান ভক্ত ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে সাদর প্রণাম। প্রিয় ভক্তগণ, আজ শুক্রবার, আজ রমা একাদশী। ভক্তগণ, আজকের এই বিশেষ দিনটিতে প্রভু শ্রীরামের পরম ভক্ত শ্রী শ্রী সংকটমোচন হনুমানজি হলেন কলিযুগের জাগ্রত দেবতা। প্রতিটি যুগেই তিনি বিরাজমান। তিনি হলেন অঞ্জনীপুত্র মহারাজ এবং এই মহারাজ তার ভক্তদের ওপর খুব দ্রুত তার আশীর্বাদ প্রদান করে থাকেন। তবে তিনি অনেক ভক্তদের ওপর নিরাশ হয়েও থাকেন এবং তিনি তখন তাদের কোনো আশীর্বাদ প্রদান করেন না। যতই তারা পুজো পাঠ করুক না কেন বা উপাসনা করুক না কেন, তিনি তাদের ওপর কোনো দয়া দেখান না অথবা সন্তুষ্ট হন না। যদি আপনি চান প্রভু হনুমানজি আপনার উপর সন্তুষ্ট হন, যদি আপনিও সংকটমোচন হনুমানজির ওপর বিশ্বাস রাখেন এবং তার পুজো পাঠ অর্চনা ও উপাসনা করে থাকেন, তবে কিছু নিয়মনীতি আপনাকে মানতেই হবে এবং সেই নিয়মনীতির মধ্যে মন্ত্র হলো সবচেয়ে বড় ব্রহ্মাস্ত্র। সনাতন ধর্ম থেকে মন্ত্রের বহু গুণাবলী আমরা মুনি ঋষিদের কাছ থেকে জেনে এসেছি এবং ভক্তগণ, সেই মন্ত্র এতটাই শক্তিশালী যা কিনা স্বয়ং ভগবানকে তুষ্ট করা সম্ভব। সেই কারণেই হনুমানজির এই দৈব মন্ত্রটি সম্পূর্ণ ভক্তি সহকারে 108 বার শ্রবণ করেন অথবা জপ করেন। তবে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে প্রভু সংকটমোচন হনুমানজি আপনার উপর তার আশীর্বাদ প্রদান করবেন। ভক্তগণ, যদি আপনার জীবন চরম দুর্দশায় কাটছে, অভাব অনটন আপনার সংসারকে ধ্বংস করে ফেলছে, টাকার অভাবে আপনি সর্বক্ষণ চিন্তিত থাকেন, তবে ভক্তগণ আর কোনো চিন্তার কারণ নেই। আজকের এই রমা একাদশীর শুভ দিনে যদি আপনি এই মহা দৈব মন্ত্রটি সম্পূর্ণ 108 বার শ্রবণ অথবা জপ করতে পারেন, তাহলে ভক্তগণ আপনার জীবন থেকে সম্পূর্ণ দুর্দশার দিন কেটে যাবে। আপনার জীবন থেকে সম্পূর্ণ অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোয় পরিবর্তন করবে এই শক্তিশালী হনুমান মন্ত্র। তবে একটি কথা অবশ্যই বলবো, এই মন্ত্রটি একবার শ্রবণ করলে অথবা জপ করলে কোনো ফল লাভ পাবেন না। মন্ত্রটি অন্তত পক্ষে 51 বার শ্রবণ করবেন, যদি 108 বার না পারেন। যদি আপনার কাছে সময় না থাকে, তাহলে আপনার মোবাইল ফোনে মন্ত্রটি চালিয়ে রেখে দিন এবং আপনি সেই মন্ত্রের ধ্বনি নিজের কানে যাতে পৌঁছতে পারে, ঠিক সেইখানেই আপনার মোবাইল ফোনটি রেখে দেবেন। এরপর আপনি আপনার কাজ অবশ্যই করতে পারেন। তাহলে ভক্তগণ, আর দেরি না করে মন্ত্রটি আমরা আজকের এই পবিত্র দিনটিতে 108 বার শ্রবণ করে নেই। জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। ওং রামদূতায় নমো নমঃ, মারুতি নন্দন নমো নমঃ, কষ্টভঞ্জন নমো নমঃ, असुर निकंदन नमो नमः। ओम रामदूताय नमो नमः, मारुति नंदन नमो नमः, कष्टभंजन नमो नमः, असुर निकंदन नमो नमः। ओम रामदूताय नमो नमः, मारुति नंदन नमो नमः, कष्टभंजन नमो नमः, असुर निकंदन नमो नमः।
ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः।
मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः।
कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः असुरनिकन्दन नमो नमः ॐ रामदूताय नमो नमः मारुतिनन्दन नमो नमः कष्टभञ्जन नमो नमः
असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः।
ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। ॐ रामदूताय नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन